34 في المعرض الكريم لو سالون دو موبل 34 اديسيون موجودين معاكم على موجات راديو اكسبريس اف ام في اخر جزء حكينا جوستومون على لو سالون دو موبل على جديد نتاعو عام السنه لكن زاد كيف حكينا في النص ساعه الثانيه على لي زيكسبوزون جوستومون باش نحكيو على ان بوين مهم جديد نوعا ما كي نحكيو على لو سالون دو موبل نحكيو هوني على لا ديجيتاليزاسيون دو بروسيس هذاك علاش باش نزيدو ناخذوا اكثر فكره مع لونسين كوكو سباسيو مeublez vos envies en un clic كي نقولوا هكا نفهموا اللي ثم de la digitalisation هذاك علاش موجوده معنا مدام سونيا سكيك دي جي دو كوكو سباسيو مدام سونيا مرحبا بك Bonjour Aziz, merci beaucoup de nous recevoir. شكرا ليك موجوده معنا كما قلنا مبلي فوز انفي اون ان كليك انا ديريكتومون باش نرجعوا بيان ايفيدامون على بارتيسيباسيون نتاعكم في لو سالون دو موبل لكن اليوم نوعا ما حاجه جديده في تونس كي نحكيو على لو سالون دو موبل كي نحكيو على السيكتور هذايا لا ديجيتاليزاسيون دو بروسيسوس الفكره هذه كيفاش جات منين سورتو جات واسكو سيتي اون دوموند اكثر من ناس صارت نصور اون ايتود علاش justement vous avez choisi de digitaliser le processus هذايا. Donc déjà c'est parti d'un double constat. Le premier c'était que effectivement de plus en plus de personnes n'ont plus le temps nécessairement d'aller faire tous les magasins. Ou Barchatab, il y a beaucoup d'endroits في تونس ومش ديما تلقى اللي تلاقوا جالي. Ou en plus de ça, créneau mteana un peu différent, on cible plus le meuble d'appoint, le hajet zrar le dar. Donc les hajet et les huma facilement elles peuvent être commandées en ligne parce que en un clic on peut trouver la table basse, la console ou hajet kiman haka. Mais c'est vraiment parti d'un besoin client à la base. باهي برشا ان بوزون كليون جوستومون نحكيو على المارشي التونسي سيبل نتاعكم شكون اسكو اكثر لي بارتيكولير لي بروفيسيونيل لا سيبل احنا لا سيبل سو سون لي بارتيكولير لي بارتيكولير بي تو سي واللي هما اليوم كما قلت يمكن الاشكاليه الاولى لو بروميير تشالنج ديفي ولا اوبستاكل اليوم هما هو الوقت جوستومون لكن انتم زاد نتصور كان لكم ان تشالنج انكم اليوم فو ديجيتاليزي خاطر خلينا نقولوا كي نحكيو اليوم على لي زابيتود دو كونسوماسيون تاع التوانسه الاغلبيه يحبوا يمشيو جوستومون لي شوروم يشوفوا لكن اليوم فرد وقت سهلتوا لا بارتيسيباسيون نتاعكم عام سنه في لو سالون دو موبل تصور هذا كان الهدف l'objectif. Ça va beaucoup aider effectivement il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de barrières envers le digital. Bon, les Tunisiens commencent maintenant vraiment à apprécier de plus en plus, mais c'est vrai que quand on veut acheter un meuble, on a envie de toucher, on a envie de voir, on a envie de vérifier la finition. Donc c'est clair que c'est une barrière quand on est en ligne, c'est un grand challenge pour nous qu'on essaye de combler par de la com, et là le fait de pouvoir venir sur le salon, ça permet aux gens de voir nos produits qui fait shrouma ou يبداو محتاحين quand ils voient la qualité et inchallah ça nous permettra de développer encore plus le site. واضح باهي برشا جوستومون زاد اليوم كي نحكيو على موقع وين توانسه نجموا يدخلوا ينجموا يختاروا لي موبل نتاعهم ثم زاد ان فولي ان بو ايكو ريسبونسابل نوعا ما نتصور من الفيزيون من الميسيون نتاعكم لي زوبجيكتيف جوستومون اليوم نتاع كوكو سباسيو. Oui, donc effectivement le volet éco-responsable il est important, mais Oui, mais نتصور زاد اليوم انه كي نقولوا فوالا جوستومون لو فولي ايكو ريسبونسابل من لي زوبجيكتيف نتاعكم شنو هما يمكن لي زوبجيكتيف نتاعكم لا ميسيون ميزا بار ديجيتاليزي لو بروسيسوس اليوم مع كوكو سباسيو شنو الحاجات الجدد جوستومون اللي تحبوا تزيدوهم اسكو لي موبل اللي تبيعوهم ولي برودوي نتاعكم اسكو ثم اون فورم دو نوفوتي زاد كيف Oui, en fait la nouveauté c'est que on a envie que les gens puissent avoir des meubles à leur image. Donc toujours la possibilité de changer la couleur, de changer un accessoire, d'avoir du sur-mesure. Bien sûr, le site permet de choisir des dimensions, le site permet de choisir des couleurs, mais on a le service client disponible à tout moment s'il y a des demandes particulières. Donc ça tranquillise le client. Toujours derrière l'écran, il y a quelqu'un qui peut prendre en charge sa demande. Et... واضح باهي برشا دونك جوستومون اليوم ديجيتاليزي لو بروسيسوس كيما قلنا تنجموا تسهلوا لكن زاد سي بيرسوناليزابل ان اوتر فولي نتصور اللي زاد كيف قريتوا له حساب سي اوسي لو فيت انكم فو بوفي اكسبورتي دو مانيير بوتيت بلو فاسيل اوسي لي برودوي خاطر اليوم نحكيو على لو فولي ديجيتال الناس الكل من العالم الكل ينجموا يشوفوا فو برودوي اسكو هذايا زاد الفكره سيت ايدي لا موجوده بور كوكو سباسيو ديكسبورتي على ليترونجي
c'est toujours une idée qui, n'importe quelle société qui fait des choses de qualité en Tunisie a envie que cette image puisse être exportée. On est encore au début, donc on en reparlera peut-être dans quelques mois, Aziz, si tu veux bien. Exactement, qui m'a قلت مازلنا في البداية نتاع لو salon du meuble, on est à la deuxième journée justement حتى لتو نوعا ما باش نقول لك من لي فيزيتور اللي موجودين من الناس اللي جاو حكاو معاكم كيما قلنا يا اون étude اللي تعملت قبل مي حتى لتو comment a été perçu justement le produit هذايا le fait de digitaliser le processus الناس qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que حاجة qui les intrigue كيفاش كانت؟ En fait, les gens sont très à l'aise. Je suis étonnée. J'attendais plus de réticence, pas du tout. Et de tout âge, de tout type, les gens sont à l'aise. Ils scannent le QR code pour avoir le prix sans problème. Non, non, au contraire, je suis vraiment très contente. Très, voilà. Contente justement خاطر حاجه كيما قلت انت المارشي التونسي ماشي لها لي زابيتود دو كونسوماسيون قاعدين يتبدلوا ونصور كي نحكيو على ان بروسيسوس دو ديجيتاليزاسيون دو ا ا زد حتى لا ليفريزون بعد دي موبل كل شيء هذا نصور قريتو له حساب خلي جوستومون اون سو كونسونتر ان بو سور لو بروسيسوس هذا دو ديجيتاليزاسيون من الاول للاخر من لو شوا du meuble jusqu'à la réception du meuble كيفاش تصير c'est quoi le processus exact avec en fait le client choisit son produit en ligne en fonction donc de son besoin. Il valide sa commande. Dès que la commande est validée, il reçoit un appel de notre service client qui veut s'assurer qu'il a bien passé commande. On se met d'accord sur une date de livraison. Et c'est nous-mêmes qui assurons la livraison parce qu'on préfère que ça reste toujours comme ça, ce soit notre livre en interne. C'est très simple. Simple, exactement. Le paiement est à la réception. Donc, exactement. Bien entendu, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, ou le client peut retourner le produit. باهي برشا سهلة حاجة فوالا جوستومون سهلة اللي سي ان بروسيسوس اللي قاعدين نشوفوا فيه دون دوتر سيكتور اليوم في تونس في الماكلة وغيره دونك بوركوا با جوستومون لو فير في السيكتور دونك دو موبيلي واليوم خلينا نقولوا الفكرة هذيا موجودة في العالم ماهيش حاجة صعيبة علاش لا جوستومون الحاجة اللي نلقاوها في تونس واليوم باش تسهل برشا كيما قلنا ربح وقت سي ان غان دو طون بور لي كونسوماتور لكن زاد ça donne peut-être plus de possibilités. Les showrooms, ça a des produits qui ne sont pas forcément disponibles et exposés. Le client les yarja. Donc le fait aujourd'hui de pouvoir mettre tous les produits sur votre ça site. Ça évite les méchis ou perdre du temps ou ça doit rentrer dans les habitudes des gens. Il faut juste que le ou c'est pour ça que le fait qu'on ait la chance de pouvoir participer à la foire, ça va casser exact. La barrière. exactement. Justement, اللي موجودة كما قلنا la barrière نوعا ما physique وين الناس لازمها تجي تشوف نحكيو على لو salon du meuble هذا أول participation نتاعكم ما بعد في العوام الجايين شنو l'évolution pour Coco Spatio pour justement la digitalisation اليوم نتاع le processus هذا شنو الفيزيون نتاعكم pour les années à venir? Écoutez, Inch'Allah, des collections de plus en plus grandes, Inch'Allah, beaucoup plus de produits. Arna, on a beaucoup de partenaires avec lesquels on peut développer. Et la vision, c'est que le Tunisien qui m'a rappelé que ça rentre dans ses habitudes, il lui manque rata pour la maison ou quelque chose, il sait il peut trouver ce dont il a besoin en un clic. Et avec une livraison rapide aussi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 15 jours, un mois, on parle de maximum une semaine. Très très bien. Kif حاجة أخرى زاد اللي مهم le consommateur tunisien, c'est un peu نقولوا احنا le panier. Donc le budget نوعا ما ça va avoir pour un peu tous les budgets للناس اللي تحب تشري. Oui, en fait, nous, on est parti sur des prix avec pour vraiment des budgets moyens. La plupart de nos articles sont en dessous de 1000 dinars. Wow. Très très bien, d'accord. Donc, Lyoma, justement, c'est un peu aussi l'idée. Nous, justement, qui on digitalise le processus. Justement, surtout l'achat. Vous avez parlé aussi un peu des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est plus du B2C. L'idée peut-être, pourquoi pas, d'évoluer vers du B2B. Mais Lyoma,
majoritairement vos collaborateurs? Est-ce que ça m'a des architectes اللي يخدموا معاكم l'équipe surtout de Coco Spatio شكون هما بالضبط؟ Alors, احنا مازال كي بنيدة, donc on est une petite équipe. Ouais. Donc, petite équipe, donc direction Ouais, artistique, commerciale, et bah, tout se fait en interne pour le moment. Et Voilà, donc Inch'Allah, une équipe justement qui travaille à la digitalisation. Qui m'a قلنا شنو le message peut-être que vous voulez donner للناس اللي باش تجي qui vont visiter le salon du meuble, qu'est-ce que vous voulez leur dire? on veut leur dire, allez voir le site et venez voir sur place après et dites-nous ce que vous en avez pensé. باهي برشا شكرا ليك مدام سونيا سكيك دي جي دو كوكو سباسيو مeublez vos envies en un clic. حاجه جديده واللي ماذا بينا نشوفوها دو بلوز اون بلوس اليوم لا ديجيتاليزاسيون في لي ديفيرون سيكتور. شكرا لك مره اخرى. عايشك, ميرسي بوكو عزيز. معنا نجموا نقولوا للمستمعين الكل باش يجيو باش يزوروا جوستومون في معرض الكريم لا 34e édition du salon du meuble. نشكر كل المستمعين اللي كانوا يسمعوا فينا، نشكر كل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. يماني بن ناصر في الاخراج، تقوى مديوني في الاخراج الرقمي، كنت معكم انا عزيز باشتري زي كوتي ميكرو. ما قعد لي كان باش نقول لكم